നിങ്ങൾ തിരുമലക്കോവിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മേക്കരയ്ക്കുള്ള ഈ വനഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അതിവിടെ നടന്നിരിക്കും. நான் ஒரு கிறிஸ்டியன், இப்போ கன்வெர்ட் ஆகி ஹிந்து கன்வெர்ட் ஆகியிருக்கேன். ഒരു ശരാശരി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് കടം. അപ്പോൾ ഒരു കടം ദൈവമായിട്ട് തിരുത്ത് തരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനും വന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് ഫലം ജപിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാം വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട്, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങമാലയോ പൂമാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരിയോ എന്തോ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരിക, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. മേക്കര വനഭദ്രകാളി ടെമ്പിൾ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുമലക്കോവിൽ അതുപോലെ തെങ്കാശി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടവർ ലിങ്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ബയോയിൽ വന്നാൽ മതി, ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടുള്ള ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എൻ്റെ പേജിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇനിയും കുറേ പ്ലേസിലെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. உங்களுக்கு வேணும்னு நிறைவேறணுமா, இந்த கோயிலுக்கு வாங்க. இந்த கோயில் மேக்கரையில தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மேக்கரை ஊர்ல இருக்கு. இங்க வந்தா நீங்க வேண்டிட்டு வந்தா எந்த பிரச்சனைனாலும் சரியாகும். கடன் பிரச்சனை, கல்யாண பிரச்சனை, குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை, எந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நீங்க வேண்டிட்டு வரலாம். மார்னிங் 10 to 5 PM வர கோயில் டைம். நான் ஒரு கிறிஸ்டியன், இப்போ கன்வெர்ட் ஆகி ஹிந்து கன்வெர்ட் ஆகியிருக்கேன். கனவுல வந்து பின்ன என்ன உடம்புல வந்துட்டு காளியம்மா கேட்டு கோயில் கட்ட சொல்லி கேட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ரிசார்ட் தான் இருந்தது. ரிசார்ட் பணி முடிகிற டைம்ல காளியம்மா வந்து கேட்டாங்க, இந்த இடத்துல எனக்கு கோயில் கட்டணும், கோயில் வேணும், இந்த கோயில் கட்டு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கோயில் கட்ட ஆரம்பித்தோம். கோயில் கட்டி 5 வருஷம் நாங்கள் குடும்ப கோயிலாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வேண்டுதல், நிறைய பேர் வேண்டுதல் வச்சு அவங்களுக்கு நிறைவேறினதுனால இப்போ எல்லாரும் வந்து கும்பிடுறாங்க. இப்போ எல்லாருக்கும் வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன வேண்டுதல் வச்சாலும் நடக்குது. அது மாதிரி அவங்க பொங்கல் பண்ணுறாங்க, அன்னதானம் கொடுக்குறாங்க, எலுமிச்சை மாலை, லெமன் மாலை போடுறாங்க, வேப்பிலை மாலை போடுறாங்க. அவங்களுக்கு மனசுக்கு இஷ்டப்பட்டது, பின்ன அம்மாவுக்கு புடவை வாங்கி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி மனசுக்கு இஷ்டப்பட்டது செய்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் எல்லா காரியமும் அவங்க நிறைவேற்றி வைக்கிறாங்க. உங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனைனாலும் கோயிலுக்கு வாங்க. வர முடியலன்னா வீட்டிலேருந்து வேண்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்னைக்கு பிரச்சனை முடியுதோ அன்னைக்கு சாமியை வந்து பாருங்க.